So this kind of Punnett square is called as monohybrid cross because we only test cross one trait. So anong trait dila naton? It can be ang Ang height. height, sir. Okay, ang height. So for the father, so we can have here or we can put on the upper part of the box. So i-distribute mo na isa-isa ha. Capital letter T, capital letter T. Tapos ang iyang mother or ang mother is small letter T, small letter T. So let us test cross. So from here and here, i-combine mo ni ang capital letter T ni father kag ang small letter T ni mother. So therefore, ang probable nga trait nga sang baby is heterozygous tall. Sakto? Sakto hindi? Yes, Okay. sir. Pila ng participant? 35 pa lang doon ka makaseksyon. Yan nyo lang. 40 na, sir. Okay, next we have here ang the capital letter T from the father and small letter T from the mother. So we have here capital letter T and small letter T. So we have heterozygous. Tall. Heterozygous Tall, sir. heterozygous tall. Same with this and this, i-combine is capital letter T and small letter T. Here and here we have capital letter T and small letter T. So therefore, ang probable na mga trait sang baby either there is apat, it can be homozygous tall. So pila ang trait nga na-create naton? Pila? Ano ni sa basahon? Homozygous o heterozygous? Heterozygous. Tall, sir. Heterozygous ano? Tall. Okay, how about this one? Take. Okay, heterozygous tall. How about this one? Ano the chorus man? Pod sila, sir. Also, okay, about this one, the last one. Heterozygous. Okay, so therefore, kung magka-baby si tall na father kag si dwarf na mother, so therefore, ang ilang baby, ano ang iyang genotype is heterozygous. Okay, heterozygous. Okay, heterozygous tall is 100% nga heterozygous tall. Sakto? Yes, sir. So, busingon dira amo gid lang na ang makita ang trait dira sa baby. Kung amo ni ang father kag amo ni ang mother. Kuha? Yes, sir. So, okay. So, let us proceed sa next example. So, let's say ang mother is heterozygous tall AB. Tapos si father is heterozygous tall man. So, let us see the difference ha. Kung ano Okay. Kay mother. So, on writing letters, I prefer to write first the capital letter. Even though kung biskan inang what do you call this one? Unahon yung ang capital letter, pwede man nga mauna ang small letter. Pwede man ang capital, pero gina-prefer kung magamit sa capital letter unahon tanan ang capital letter. Sa dihybrid cross sa galing. Okay, so let us test cross. So, father ng capital letter T, ay mother ng capital letter T, so therefore, ano na baby? Homozygous. Tall. Okay, we have homozygous tall. How about this one? And this one? We have? Heterozygous. Okay, we have heterozygous tall. How about this one and this one? Heterozygous. Tall, Okay, sir. heterozygous tall. How about this one and this one? Homozygous. Okay, homozygous tall. So what are the traits? So we have here homozygous tall, may heterozygous tall, and we have the homozygous dwarf. Sakto?
Yes, sir. So, pila ka percent ang homozygous tall? 25%. Okay, we have 25% nga homozygous tall. How about ang heterozygous tall? 50, sir. Okay, we have 50%. How about ang homozygous dwarf? We have 25. okay, 25%. Okay, subot-singon, kung magka-baby si heterozygous tall nga father kag heterozygous tall nga mother, may ara nga chance na 25% ka ila baby magiging homozygous tall. What? Based sa based sila genotype ha. So, kung magka-baby naman si heterozygous tall kag si nga father kag si mother nga heterozygous tall, may 50% nga chance nga heterozygous tall ang ila kuya. Tapos, may 25% lang nga homozygous tall. Kuha? So, either yung apat. So, these four traits, yung apat na traits, amo lang din ni ginatest cross natin, kaya ginatanaw natin kung ano-ano nga probability or makita natin nga probability isang traits na pwede makarry isang ilang offspring or sila nga baby. So, either din lang sa apat, ha? Hindi po singon nga kung mag-meeting si heterozygous tall kung si heterozygous tall man nga mother, nga apat ila kuya. So, kung magka-baby sila, either lang din sa ilang nga traits ang makarry. Wa? Yes, sir. Okay, so, how about let us proceed naman sa phenotype. So, therefore, pila ka percent ang tall? 75, sir. Pila? 75. Okay, we have 75%. Very good mga bata. Okay, we have 75% not tall kung sa phenotype ang atong ginaistoryahan. How about ang dwarf? 25. Okay, 25% mga bata. Very good. Okay, kuha na. Ano question? None. Okay, very good. Next na. Yes, sir. Okay. Kaman 36 lang ka mga bilog. Sir, gadoble ang iba. I mean, Okay. nakatap. Okay, so that is all about monohybrid cross. So let us proceed naman sa heterozygous sa dihybrid cross. So pila na characteristics ang nakita ni Gregor Mendel? 7. Okay, 7. We have the flower color. Anong dominant sa flower color? Ang Purple or white? purple. Okay, purple. Ang flower position, anong dominant trait? We have action at green. Okay, action. The seed color? Yellow. Tapos ang pan is green ang recessive. How about ang seed shape? Round ang dominant. Round. Ang pod shape, we have Inflated. inflated. Ang pod color, we have ang dominant is Green. green. Ang stem length, we have Tall. tall and dominant. So, kuha. So, let us proceed sa dihybrid cross. So, it is termed as dihybrid cross because we test cross two traits. For example, sa inyong libro, may ara-dara nga ang si R kag Y. Sumusin si round kag si yellow. What? Okay. Ma-proceed kita sa example. For example, ang ating i-test cross is ang purple kag white. So, ang flower color kag ang seed color. Or we have flower color kag flower color and flower position. So, example, dito, ang tiyak nga kwan may ara kita nga
Tapos, capital letter A. Capital letter A. Tapos, 3. Sa piyak is small letter P. Small letter P. Tapos, letter A. Letter A. Okay. How do you read this one? Homozygous purple oxal. Ano? Homozygous purple oxal. Okay, homozygous purple and action. So, busingon, homozygous siya nga purple, kag homozygous siya nga action. What? How about, okay. How about this one? How do you read this one? Purple Genotype. We have homozygous. Homozygous Purple. Homozygous Heterozygous. Okay, we have homozygous purple and and Heterozygous action. Heterozygous. Okay, action. Quack. Yes, sir. Amo na ha. How about this one? How do you read this one? Ano? Homozygous white and okay, homozygous white alternate. Very good. Kuha na? Yes. Okay. Ay. Okay, how do you read this one? Heterozygous. Hello? Hi. How do you read this one? Heterozygous purple and homozygous. Okay, Homozygous heterozygous purple and homozygous action. action. How about this one? Homozygous white and terminal. So let us proceed na sa dihybrid cross. Always remember, ang dihybrid cross, contain niya siya sa 16 ka box. Damo na siya, mauti-uti lang gamay. Ang dihybrid cross, contain na siya sa 16 ka box. Damo na siya. Quack. So let us combine first. Okay, ini siya, ang capital letter P, makombine na siya sa drio. So therefore, sa babaw, ang first diri is capital letter P and capital letter A. Next, after that one, follow niya. After this one, sa capital letter P, 3 naman sa piyak na A. Tapos, capital letter P and capital letter A. Tapos, after this one, kung tapos na niho, ma-proceed naman kita sa next na letter P. So, from here, patudyo, so, busingon, small letter P and capital letter A. Followed by here, small letter P, pahato ka letter A. Kuwang pattern. Hello? Yes, sir.
Okay, next, mag-proceed naman kita diri. So, P, na small letter, makadto kay A. So, since small letter tanan, busingon, small letter tanan diri ho. Na, hindi, kay, para madasig ato lubra, so kay small letter. Pero kung may difference na diri ho, so you need to distribute, gid i-combine nyo gina siya. Daw cross multiply lang bala. Okay. So now, since tapos na kita dili pag-cross multiply sa parents itself, so mag-proceed na kita di ini siya, pag ini ho, ang i-answer dapat are there sa intersection nga box. So therefore, unahon ta anay si P, capital letter P, tapos sa tiyak is small letter T, tapos si capital letter A, and small letter A. Tuwa? Yes. Hello. Yes, Okay, so yes, therefore, how do you read this one? Heterozygous purple and heterozygous actual. okay, heterozygous purple and actual, o pwede man heterozygous purple and heterozygous actual. Tuwa? Yes, sir. Okay, so kindly get a piece of paper. For sap lang ha, sap. Pwede sir sticky note. Hindi na kayo sa sticky note. Okay. Sige. Okay, kindly, I will give you 5 minutes. Kindly solve this one, ang il-answer diri butang, tapos identify the genotype. You can have Pati sa mga genotype lang. Sap lang. E tapos ang SNP ka Okay, gapon. sir. Okay, I will give you 5 minutes. I-send na yung picture. You can i-send sa GC. Kaya that will serve as your activity. Sir, ano liwat, sir? Ano? Andiin. Hambay ko, ang the rest nga ini parusin ho, inyo ang siran. Dili ho, ang mga box butangan nyo. And after that one, you need to identify the genotype. Or you can have the genotype here. Madalong nila. Di na ibutan ang genotype. Ang homozygous purple and axial. Dili pwede, di ibutan sa dalong. Kuha? Yes, sir. Okay, we'll give you 5 minutes. So the time is 1:58. So mag 2, 3, mag-proceed kita sa next. May gamay. Okay, wait till send ako sa GC nga sample ha. Just like that. Kuha, kita niyo sa GC? Yes, sir. Okay, 5 minutes na. Go. Okay, so that is all about Mendelian genetics.
So after sa Mendelian Genetics, sinusulat sa libro ang non-Mendelian Genetics, i-discuss ko na lang siya. After that one, sa mga kadto ko sa pedigree. Tama, nagluto ko. Mm. May sudan to nga baboy kag. Oo, bayan ko. Huwag ka ka. Kaon ko to. Kaon ko to. Okay, kindly open your camera, Abe, para makita ko ang mga gwapa nga nawong ninyo. Be, tanaw ko. Kung gaubra gid man ka mo. Papa. Open your camera, Anay. Papa. Wow. Open. Nagilugay ka mo, ha? Boa, lagi ka mo tatanan? Sila na sila. Ano di takan? Ano di mag-antay kung damo ta? Tanya pa yung sorry. Come, yada si ganyan na. Pero, Banya, wala ba nag-open camera ya? Hey! dirigid ka mo yun. Sir, isang stock sa G. Sir. Okay na? Wait lang, sir. Time first. Sir, ikaw pa ma'am, sir, ang set ko kasi doon nila sa group chat. Oo, sa group chat sa GC. Okay, please pass it before 2:10 ha. After 2:10, late na lang lang sa mag-kwan, i-minusan ko na na. Okay? Hello? Mga bata. Okay. Init yan. Nakapi ng given. Yes, sir. Okay. Yes, sige. Dali lang. Kaya Okay. kasako ko. Pila na ni kabilang nag-attendo? 43.
Isa lang ni ka-section. Kuan like kung base magpasa sa bala karon assignment, activity. Record to. Amo na Amo na nag-attend nag-attend ha. ha.